Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la page 67, صفحة 67, من مرجع mes apprentissages en français du 4e année d'enseignement primaire, la nouvelle édition, l'édition 2021. طبعت 2021. La leçon de la lecture, القراءة, évaluation et consolidation, تقويم ودعم, s'inscrit dans la deuxième unité, la vie culturelle et artistique, الحياة الثقافية والفنية, sous le titre تحت عنوان des vacances au Maroc, العطلة في المغرب. L'objectif de la leçon, الهدف من الدرس, lire et comprendre un texte narratif, أقرأ وأفهم نصا حكائيا أو نصا سرديا يسرد مجموعة من الأحداث. إذن أولا نقرأ النص ونشرح بعض الكلمات الصعبة. des vacances au Maroc, يعني عطلة في المغرب. Rachid, un garçon de 8 ans, habitant en France. رشيد فتى له أو عنده 8 سنوات يسكن في فرنسا. vient passer des vacances chez ses grands-parents au Maroc. جاء أو أتى ليمضي عطلته عند جده وجدته في المغرب. avec sa grand-mère, مع جدته. Rachid découvre comment on fait le pain, كيف نصنع الخبز. رشيد يكتشف مع جدته كيف نصنع الخبز. Il assiste à toute l'opération jusqu'à la sortie des galettes. إذن يحضر لجميع العمليات إلى حين خروج الخبز من الفرن. Jusqu'à la sortie des galettes du four qui se trouve au milieu de la cour. Puis, بعد ذلك, elle fait une promenade avec جدي dans le village. قام برحلة مع جده في القرية. Elle marche sur des pistes pleines de poussière. poussière هو الغبار. كان يمشي على يعني طريق ممتلئ بالغبار كيتسموا لي بيست. جدي s'arrête devant la boutique qui fait aussi café. توقف جده أمام المحل الذي يحضر القهوة كذلك. Elle s'assoit sur une caisse. إذا جلس على لا كيس يعني الصندوق. On sert un Fanta à Rachid. وأعطى رشيد فانتا. boisson gazeuse. Il le boit très vite. شربها بسرعة. Les gens viennent saluer جدي. يعني الرجال كانوا يأتون ليسلمون على الجد. Il embrasse aussi Rachid et lui offre des cadeaux. وكانوا يسلمون كذلك على رشيد ويمنحونه مجموعة من الهدايا. هذه الهدايا دي بونبون حلويات, دي boissons مشروبات, de l'argent النقود, un chapeau de paille, une جلابة de ligne. جلابة de ligne يعني جلباب من الصوف. لا ligne هو الصوف. des fèves grillées, des olives الزيتون, des dattes التمر, des figues séchées هنايا الكرمس اليابس والفواكه الجافة. Tout le monde se connaît et parle de la même chose. كان الكل يعرف ويتحدث عن نفس الشيء. L'absence de la pluie, غياب المطر. هنايا غياب المطر. Tous sont persuadés, c'est-à-dire sûrs, متأكدين, que l'arrivée de Rachid portera bonheur à la région. كانوا متأكدين أن حضور رشيد يعني ومجيئه سيحمل الفرحة للمنطقة. Il fera venir la pluie. وسيجلب أو سيجلب المطر. tant attendu التي ننتظرها. Un homme dit. قال رجل. Cet enfant est venu nous annoncer la pluie. هذا الطفل سيجلب معه المطر. Ça se voit sur son visage. هذا يظهر على وجهه. Il ne dit rien. لم يقل شيئا. Mais tout indique qu'il est porteur de bonnes nouvelles. ولكن أي كل شيء يؤكد على أنه يحمل لنا أشياء جميلة. طه بن جلون الكاتب ديال النص لوتور طه بن جلون. رشيد l'enfant de la télé. إذن رشيد فتى التلفاز.
هنايا عندنا دي غاليت مع بان روند اي بلا، خبز دائري ومسطح. ننتقل الآن للإجابة عن الأسئلة. Je réponds aux questions. Où se passe l'histoire? Alors l'histoire se passe dans le village. في الفيلاج، dans le village، في القرية. Que découvre Rachid chez ses grands-parents? Alors, il découvre comment on fait le pain. Comment on fait le pain. La question suivante. Avec qui Rachid fait-il une promenade? مع من خرج رشيد في جولة؟ إذا خرج مع جده. Il fait une promenade avec جدي. Il fait une promenade avec جدي, c'est-à-dire le grand-père, الجد. La question numéro 4, السؤال الرابع. Tout le monde parle de l'absence de quoi? الكل يتحدث عن غياب ماذا؟ كوش la bonne réponse. أضع علامة في الخانة المناسبة أو الجواب الصحيح. De la grand-mère غياب الجدة، خطأ. غياب d'un ami غياب صديق، خطأ. De la pluie غياب المطر. C'est la bonne réponse. La question 5. Est-ce que les gens du village ont bien reçu Rachid? Souligne la phrase. إذا هنايا هل استقبل رجال القرية رشيد بشكل جيد؟ Alors oui. أسطر على الجملة في النص. Alors on a il l'embrasse aussi ou bien ils embrassent aussi Rachid et lui offre des cadeaux. نسلموا عليه ويعطوه الكادوات الهدايا. ننتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة. Je dis bien. La 6e question. Prononce les syllabes. Il, a, assis, ti, a, toute, lo, pi, ra, sion, jus, ka, la, sor, ti, di, ga, let, du four. La 7e question. Lis les mots. أقرأ الكلمات. Vacances, opération, boisson, grillé, paille. La dernière question, la question numéro 8. Lis la phrase. Jdi s'arrête devant la boutique qui fait aussi café. Elle s'assoit sur une caisse.